नमस्कार आपण मानक मु स्वागत जनाई मोर यूट्यूब चैनल घंटाघंटी फेटाफेटी ब्लॉग को। आज देखा मटर पनीर केमती रान्ना होइबा। आलू मटर पनीर केमती होइबा चलतु देखा केमती रान्ना होइछ। एटी आपण देखु आलू काटी एटी एमती छोटा छोटा आलू होइबा मटर पनीर तरकारी रे फ्राए हम ये कौन फ्राई हम ना कौन ये फ्राई हम आलू आलू पनीर फ्राई हम कढ़ाई बसला बर्तमान लाइट होनी कौन पनीर केते 300 खंड 400 केते पकोज 100 ग्राम आलू फ्राए हम आलू और पनीर फ्राए हम आलू पड़ला आलू फ्राए तेल नहीं कि आलूटा फ्राए कर दबा पनीर कटा कटा हम ना आलू फ्राए हवा भर पनीर काटिक आम रेडी करदे अदा रसुण पेस्ट वेस्ट सब बटा देबे छोट छोट काटिदवा भल देसी पनीर ना को मिसा अच्छे ना भल पनीर कटि जाऊँ मैंने खत ना पनीर आम एमती छोट छोट काटी देचे नाली पड़ला आसिक उल्लेला आसिक करेंगे प्याज आनी चार्टा रखी चार्टा प्याज रही भाई हो जाएगा उस टाइम में दिखाना। हाँ पियाज कटा चलती केते चार्टा प्याज ना 250 ना 300 400 ग्राम को 200 पनीर पियाज पनीर बहुत टेस्टी अच्छे जोटा चाखी दो भल अच्छे मीठा पनीर आलू नाली आसे लो मीडियम रे आलू फ्राए करिया
ଆମର ଆଳୁଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବ ସେଟା ଟିକେ ଖଡ଼ିକା ମାରିଲେ ଖାଇଲେ ଗାବିଲ ହେଉଛି। ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ପନିର ତାପରେ ଆମେ ପନିର ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ लो मीडियम रे गैस। ପନିର ଫ୍ରାଏ ହେବ କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ? 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପନିରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପନିର ନରମ ଥିବାରୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। लो फ्लेम्रे ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜିବା। ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ଜଷ୍ଟ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ବାକି ମସଲା ପରେ ପକେଇଲା ପରେ ପକାଅ। ଏପଟରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସେପଟରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ପିଆଜ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ବାହାରିଲାନି ନା, ମସଲା ପତ୍ରଟା ବସୁନି ଖେଳୁଛି ନା ଆଜି ବୋଉରା ନାହିଁ। ଆଉ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କଟେଇଦେଲେ ଏଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମାଝି ସାର୍। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କ'ଣ? ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଗୋଟା ଜିରା, କେତେ ବାଟିଛ କେତେ? 100 ଗ୍ରାମ, ଅଦା 50 ଗ୍ରାମ, ରସୁଣ 50 ଗ୍ରାମ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ ଆମେ। କେତେ ବାଟନ 1.5 ଚାମଚ। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ କେତେ? ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାରତର ହଳଦୀ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ କରୁ। ଜିରା ପାଉଡର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ମସଲା ଲାଗେ।
କାଟି ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖ ଟମାଟୋ ପକେଇଲା ପରେ କଲର୍ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଲାଣି। ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେବା। आलू सागरे आम ग्रीन मटरटा पकईदवा ना ग्रीन मटर ना मसलार कषेदे बॉइल हो गरम पानी करके देले तरकारी टेस्ट आसे। लुण चेक कर पानी दे सारी लुण चेक कर सेकंड पे घाटी दवा फुटी गला आमर ग्रेवी आम पनीर पकईदवा सेकंड पे ढाकी दवा फुटी जाए फुटी गलानी पनीर मसला पकईदवा रेडी हो गला ना फुटलानी बर्तमान आम भारतर पनीर मसला पकईबा भारत कहीं एडवर्टाइजमेंट पत्र भी घरे थी पकईदे ठीक आमर रेडी पनीर बटर पनीर आम टे लुण टेस्ट कर नवा ये गला सैला तो हम रेडी गैस बंद गैस बंद हो